السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتابع بنموذج رقم 1 إكزرسيس 3. الإكزرسيس موضوعه عن ترانسفورماسيون. بنروح للسوليسيون. قبل السوليسيون بنذكر على السريع بالإيبوتيز. ABC est un triangle rectangle isocèle en B tel que AB égale 2. PEF est un triangle rectangle isocèle en B tel que BE égale 3. S est la similitude plane directe qui transforme A en B et qui transforme E en F. Partie 1A. Calculer un angle et le rapport de S. أولا بالنسبة للرابور K للsimilitude S, K égale BF sur AE. K égale BF sur AE. إذا بنروح للفيجور بالنسبة للBF égale 3 sur AE. الAE هي 2 plus 3 يعني 5. الانجل لهيدا السيميليتود اس هي الميزور للانجل اورينتي AE BF ايجال. اذا بنطلع بالفيجور بالفيكتور AE وبالفيكتور BF بدنا نحاول نطلع انجل دو فيكتور دو ميم اوريجين. ال AE يستبدل ب BE، فإذا ال AE يستبدل ب فيكتور BE فيكتور BF. ليش ال AE استبدل بفيكتور BE؟ لأنه الفيكتور AE والفيكتور BE هن دو فيكتور دو ميم سونس. إيجال بالنسبة للميزور للأنجل أورينتي BE BF بتساوي كما شايفين بلوس بي sur 2. فإذا égal plus pi sur 2 modulo 2pi. فإذا un angle DS est plus pi sur 2. Donc un angle DS est plus pi sur 2. Partie B. Construire le point W centre DS. بالنسبة للسيميليتود S لهلا بنعرف الرابور إيجال 3 sur 5 الانجل بي sur 2 وما بنعرف السنتر W. المطلوب كونستريكسيون للبوان W. مثل ما شايفين لا سيميليتود S ترانسفورم A en B. دونك صار في عندي شغلتين اللي هن WB égale 3 sur 5 WA والميزور للانجل اورينتي WA WB égale pi sur 2 modulo 2pi. إذا عم نقول WA WB égale pi sur 2 هالشي بيعني إنه W se trouve sur les cercles de diamètre AB. Donc, W appartient au cercle C1 de diamètre AB. فإذا le point W appartient au cercle C1 de diamètre AB. D'autre part, la similitude S transforme E en F. Donc, صار فينا نستنتج إنه WF égale 3 sur 5 WE et la mesure de l'angle orienté WE WF égale pi sur 2 modulo 2pi.
ونحنا بنعرف إذا كان الميزير للأنجل WEWF égale P sur 2 نستنتج إنه W appartient au cercle de diamètre EF. Donc W appartient au cercle C2 de diamètre EF. أيضا خلونا نرسم السيركل دو ديامتر EF. فإذا هنرسم سيركل C2 اللي هي سيركل دو ديامتر EF. ومثل ما شايفين السيركل C1 والسيركل C2 بيلتقوا بهيدي البوان B وبهيدي البوان الموجودة هون. فإذا السنتر لهيدا السيميليتيود اس هي W بدها تكون أو البي أو هيدي البوان. طبعا نحنا بنستبعد البي لأنه البي n'est pas invariant par S car S de A égale B. وبالتالي W est le point d'intersection de C1 et C2 autre que B. Par conséquent, W est le point d'intersection de C1 et C2 autre que B car B n'est pas invariant par S car S de A égale B. Partie 2, soit H égale S rang S, trouver la nature, le centre et le rapport de H. مثل ما شايفين ال H هو composé de deux similitudes de même centre W. Donc H est une similitude des centres W de rapport 3 sur 5 au carré et d'angle pi sur 2 plus pi sur 2 يعني l'angle pi. فإذا عم نقول إنه الأش هو السيميليتود دي سنتر W دي رابور 9 sur 25 et d'angle pi. وما ننسى هيدي البروبريتي اللي بتقول similitude دي سنتر اي دي رابور K et d'angle pi بيطلع homothétie des centres I et de rapport moins K. Donc H est une homothétie des centres W et des rapports moins 9 sur 25. H est l'homothétie des centres W et de rapport moins 9 sur 25. Partie 3, soit S de B égale L. Partie A, déterminer HA. S de B égale L. المطلوب الH للA هنقول H de A. الH définition له هو S rang S يعني S rang S de A égale S de A égale الS الS de A مثل ما شايفين الS للA هي B égale ومثل ما شايفين الS للB égale L. Donc H de A égale L. Partie B, montrer que B, L et F sont alignés. بنذكر إنه la similitude S se transforme A en B, E en F et B en L. La similitude conserve l'alignement. إذا بنطلع هون على اليسار اللي بيصير على اليسار بيصير على اليمين مثل ما شايفين. إذا اطلعنا نحن بالآ والأو والبي واطلعنا بالبي والأف والأل. خلونا نروح للفيجور. عم نقول آ أو بي في عنا الآ في عنا الأو وفي عنا البي. هودي 3 points alignés. Alors leurs images B, F et L sont alignés car la similitude conserve l'alignement. On a S de A égale B, S de E égale F, S de B égale L. Or, A, E et B sont alignés. Alors, leurs images B, F et L sont alignées car la similitude conserve l'alignement.
Partie C, construire le point L, puis exprimer vecteur BF en fonction de vecteur BL. بداية BF et L هلا برهناهم aligné, donc L appartient à la droite BF. هنسميها هيدي 1. دوتر بار مش لازم ننسى نحنا انه الاومو تي سي اش اللي عنده سنتر دبليو ورابور موان 9 sur 5 ترانسفورم ا ال. اذا كان هيدا الاومو تي سي بحول الا للال، هالشي بيعني انه الا والدبليو والال هن الينيي. Donc, W, A et L sont alignés. Donc, L appartient à la droite AW. Donc, L موجود على الدروات AW. 2. من خلال قراءتنا لل1 وال2 نستنتج ال L est le point d'intersection des droites BF et AW. On en déduit que L est le point d'intersection des droites BF et AW. فإذا حنرسم الدروات AW وعم نقول إنه ال L هي الانترسكسيون بين الدروات BF والدروات AW، يعني هيدي هي البوان L. المطلوب أيضا بنفس البارتي exprimer BF en fonction de BL. إذا اطلعنا على الفيجور ال BF وال BL هن دو فيكتور كولينير. إذا اطلعنا هون المطلوب الفيكتور BF en fonction de BL. خلونا نلحق الانتيسيدون نشوف الفيكتور AE en fonction de AB، لأنه ما ينطبق على اليسار ينطبق على اليمين، ونحن بنعرف إنه la similitude conserve les barycentres. حنقول on a، فإذا بدنا نجيب الفيكتور AE en fonction de AB. On a AE sur AB كلونجور égale، إذا طلعنا بالفيجور بالنسبة لل AE هي 2 plus 3 يعني 5 sur AB sur 2. هالشي بيعني انه ال AE باللونجور égale 5 sur 2 AB. On a vecteur AE égale 5 sur 2 vecteur AB. Et comme S de A égale B, S de E égale F et S de B égale L, alors vecteur BF égale 5 sur 2 vecteur BL. Car la similitude conserve les barycentres. وطبعا هون في مهرب من الباريسونتر. إذا بعض التلاميذ ناسيين الباريسونتر بكل بساطة فينا نجاوب على الشكل التالي، إنه la similitude conserve le rapport des longueurs، يعني مثل ما شايفين هون ال BF sur BL égale AE sur AB égale ou AE sur AB égale 5 sur 2. يعني صار فينا نقول كلونجeur implique longueur BF égale 5 sur 2 BL. وإذا طلعنا بالفيجور الفيكتور BF والفيكتور BL هن دو فيكتور دو ميم سونس، صار فينا نستنتج إنه الفيكتور BF égale 5 sur 2 vecteur BL.
Partie 4. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct BUV tel que vecteur BE égale 3 vecteur U. Partie A. Écrire la forme complexe de S. فإذا معنى الريبير B هي الأوريجين عم نقول ال U BE égale 3U يعني الفيكتور U بيساوي 1 sur 3 BE. فإذا قسمنا هيدا ل 3 بارتي égale هيدا هو الفيكتور U وهيدا لأنه ريبير أورتونورمي ديريكت هيدا هو الفيكتور V. حسب الفيجور Z لل B égale 0 Z de A égale moins 2 Z de F égale 3I. بالنسبة للفورم كومبلكس للسيميليتود S نحن بنعرف انه Z بريم égale A Z plus B. ال A بتساوي K E I alpha 3 sur 5 fois E I pi sur 2 égale 3 sur 5I. بالنسبة للB نحن بنعرف انه الB égale 1 moins A fois Z ل W وبما انه Z ل W ما معنى هي وبالتالي هيدي ما حيمشي حالها بالوقت الحاضر. شو حنعمل هون؟ حناخد الايماج لبوان معين بهيدا السيميليتود. ما ننسى انه الA بتروح لعند الB. حنقول d'autre part S de A égale B. Donc ZB égale A ZA plus B. Donc Z للB 0 égale الA طلعت معنا من شوي 3 sur 5I fois Z للA مثل ما حكينا moins 2 plus B. Donc B égale 6 sur 5I. On en déduit que Z' égale بالنسبة للA 3 sur 5I Z plus B يعني plus 6 sur 5I. Partie B, déduire la fixe du point W. W est le centre de S, donc ZW égale B sur 1 moins A égale B يعني 6 sur 5I sur 1 moins A اللي هي 3 sur 5I. خلونا نضرب النيوميراتور والدينوميناتور ب 5 فإذا 6I sur 5 moins 3I. إذا ضربنا بالكونجيجي للدينوميناتور اللي هو 5 plus 3I وفوق 5 plus 3I. إيجال بالنسبة للدينوميناتور حيطلع عنا ال A2 25 moins B2 يعني plus 9. وإذا عملنا ديفلوبمون بالنيوميراتور 6I fois 5 يعني 30I. 6I fois 3I يعني moins 18. إيجال moins 18 sur 34 plus 30 sur 34I. Moins 9 sur 17 plus 15 sur 17I.